अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टेस्ट हुआ था जेनेटिक्स के चैप्टर में, इनहेरिटेंस के चैप्टर में, उसके ऊपर ये डिस्कशन की वीडियो है। जितने भी एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किए हैं वो एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करेंगे और एक एक करके आपने अपनी गलतियां नोट करनी है और उन गलतियों से आपने सीखना है ताकि मजीद आगे आप अपने टेस्ट में गलतियां ना करें। जरा गौर से देखिएगा। पहले आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं क्या करना है। एक पेन उठाएं और नोटबुक साथ में उठाएं। देखें, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा और ये जिस तरह आपने अटेम्प्ट किया था उस वक्त जैसे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। आपने अपना एक आंसर टेस्ट के वक्त सेलेक्ट किया होगा और अब मैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है और क्यों है, और फिर उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन आपको बताऊंगा ताकि गलतियां आपकी मिनिमाइज हो सके। ये ऐसे भी पॉसिबल है कि मैं इसको बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर लिखूं साथ साथ, पर उससे ये होगा कि आपको प्रॉपर वो चीज़ें फिर याद नहीं होगी। इसलिए ये तरीका अपना रहा हूं कि आपने स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन को देखें और जब मैं उसको डिस्कस करूं तो कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो पॉइंट्स आपने साथ में नोट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले वो बच्चे जो टेस्ट पहली मर्तबा दे रहे हैं या जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट का लिंक होगा। फिर आप वीडियो को बंद कर दें अगर आपने टेस्ट नहीं दिया और जाके पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर आके वीडियो देखें तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये देखिए, यहाँ पे जो ईमेल लिखा हुआ है तो आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। इसके और यहाँ पे वो आपका ईमेल आएगा, ये सामने जिस तरह मेरा ईमेल लिखा हुआ है ना, तो ये आपका ईमेल आएगा, तो उसी ईमेल के ऊपर आपको रिजल्ट और सारी चीजें फिर आएगी, ठीक। नंबर 2, यहाँ पे नेम आ रहा है, आपने नेम लिख लेना है। जो आपका नेम है अपना नेम लिखना है। मैं यहाँ डायरेक्ट बस लिख लेता हूँ ABC, ठीक है। और फादर नेम आपने यहाँ पे लिख लेना है, मैं लिख लेता हूँ XYZ। आपने अपना नेम, फादर नेम यहाँ लिख के नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जनाब, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपके सामने एक एक करके इस तरह क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया था और अभी इसको डिस्कस करेंगे। जरा देखिए गौर से और नोट करते जाए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने का तरीका यह है कि आपने अपने नोटबुक में 1 लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऊपर जो हिंट्स होंगे वो इधर लिखने हैं, फिर नेक्स्ट 2 3 4 इस तरह आगे चलते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन्वॉल्व। देखिए भाई, 2 इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट्स है। ज्यादातर बच्चों ने इसका ऑप्शन टिक किया है इनहेरिटेंस, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनहेरिटेंस नहीं बल्कि द करेक्ट ऑप्शन इज ये वाला, ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये टिक कर लिया मैंने। क्यों ऑल ऑफ देम? अब जरा आप हिंट में अपने पास लिखें कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर यहां पे होता इज कॉल्ड कि इसको क्या कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो फिर ये इनहेरिटेंस होता। यहां इन्वॉल्व लिखा है। अब वो कैरेक्टर सिमिलर ट्रेट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज इनहेरिटेंस, फिर हेरिडिटी, वेरिएशन। ये जरा डेफिनेशन अपने पास नोट करते जाएं ताकि आपको मजीद फिर और इस तरह के क्वेश्चंस में गलती ना हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों ने, जितने बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है उन बच्चों ने इनहेरिटेंस ज्यादातर बच्चों ने लगाया है, ठीक है। गौर से सुने शाबाश। इनहेरिटेंस को डिफाइन करें कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये नंबर 1। नंबर 2, आप हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और नंबर 3, आप वेरिएशन को डिफाइन करते हैं द डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इनहेरिटेंस का बेसिक लेक्चर जो हमने अपलोड किया है इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में, पहला लेक्चर है इनहेरिटेंस का, वो अगर सही तरीके से देखें तो वहां आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ देम करेक्ट है। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो पहला लेक्चर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन। ये तो बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड। अब देखिए भाई, क्लोजली रिलेटेड किसको कहते हैं? वो ऑफस्प्रिंग जो सेम पेरेंट से इवॉल्व हुए हैं उनको क्लोजली रिलेटेड कहते हैं, यानी ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, इनको आपस में क्या कहते हैं? दे आर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए यहां करेक्ट ऑप्शन वेरिएशन होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज ऑफ। किस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था?
इसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है, जी बिल्कुल है। डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर, ये भी है। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स की बात हुई थी, और इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, तो मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेसम सटाइवम, यानी कि पी प्लांट में हमारे पास होमोलोगस पेयर्स कितने हैं? ऑप्शन सी 7 पेयर इज करेक्ट ऑप्शन। होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, सोडो होमोलोगस, ये सारी बातें डिटेल से इस लेक्चर चैप्टर में डिस्कस हुई है, तो इसलिए मेरे ख्याल से मजीद यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पूरा चैप्टर जाके वहाँ से देख लें, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर डिस्कशन देखें, तो ये प्रॉपर आपकी सारी बातें क्लियर होगी और एंट्री टेस्ट में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों ने राउंड येलो लगाया है। जब एनालिस्टिक्स में मैंने देखा तो बहुत सारे बच्चों ने राउंड येलो लगाया है। माय स्टूडेंट्स, ये राउंड येलो तब होगा जब डाई हाइब्रिड की बात हो। अब यहाँ बात किस चीज की है? मोनो हाइब्रिड की है ना। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज राउंड ओनली। राउंड ओनली फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जरा इधर लिखिए शाबाश, अपने पास F1 जनरेशन है तो यह फिनोटाइप पूछा है, राउंड है, इसका जीनोटाइप भी लिख ले। जीनोटाइप के लिहाज से ये क्या होगा? जीनोटाइप के लिहाज से क्या होगा? चलिए ये मैं नहीं बताता, ये आप कमेंट करके बताएं। F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिकली तो राउंड है, जीनोटिपिकली क्या होगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 गौर से देखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। A certain type of plant is tall only when it has heterozygous genotype। हाँ, यहाँ मेन पॉइंट है ना, टाल ये तब है जब हेट्रोजाइगस है। आप लिख ले अपने पास कैपिटल टी स्मॉल टी। नॉर्मली तो कैपिटल कैपिटल वाला टाल होता है, यहाँ ओनली की बात है, ओनली कि कैपिटल टी वाला नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ ये वाला क्या है? हेट्रोजाइगस है। देन इफ टू हेट्रोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस्ड, यानी हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस से क्रॉस करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग के वो टाल होंगे? तो बहुत सारे बच्चों ने 75 लगाया है मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मुताबिक। अब डिफरेंस सुने। अच्छा, डिफरेंस ये है, मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मुताबिक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप है। यहां लिखा है कि टाल यानी डोमिनेंट तब होगा जब हेट्रोजाइगस ओनली, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज 50%। अगर ये ओनली की बात ना होती तो फिर 75 ठीक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस टू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन F2? अब देखें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है मेंडेलियन का 1:2:1, तो ड्वार्फ वाला 0.25 यानी कि 4 में से 1। जिस तरह मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड में स्मॉल आर है ना, इस तरह इन्होंने उसमें से टाल और ड्वार्फ का पूछा है, तो 0.5 इज करेक्ट ऑप्शन, 25। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एलील ऑफ द जीन सेपरेट बिकॉज, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट होता है ना, आसान सी बात है। उन बच्चों को ज्यादा आसानी होगी और मेरे अल्फाज की समझ आएगी जिन्होंने ये चैप्टर यहाँ चैनल से देखा हुआ है, जिन्होंने चैप्टर के सारे लेक्चर्स देखे हुए, उनके लिए आसानी होगी। तो क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट होता है, दैट इज व्हाई एलील ऑफ द जीन गेट सेपरेट। ओके जी, phenotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross, phenotypic of F2 generation 3:1 होगी ना। 3 हमारे पास राउंड होंगे और 1 क्या होगा? ये रिंकल्ड होगा, दैट इज व्हाई 3:1 इज करेक्ट ऑप्शन। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड? आहा, जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे 1/4 की तरफ आए हैं। बच्चे 1/4 मोनोहाइब्रिड के केस में रिसेसिव होगा। यहाँ जो रिसेसिव की बात पूछी है ना, होमोजाइगस in a fraction in a dihybrid cross, what fraction of offspring will be homozygous for both trait? अच्छा, homozygous for both trait।
اب ہوموزائگس ڈومیننٹ ایک ہے، ایک ہوموزائگس ریسیسو. ہاں یہاں پہ پھر بات ہماری ٹھیک بنتی ہے. ذرا دیکھتے ہیں اچھا کہ کریکٹ آپشن کیا ہے. بالکل غور سے میری بات سنیں. کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل وائی کیپٹل وائی. ٹیبل کا 16 میں سے سب سے پہلا والا پھر سب سے آخری والا. تو 2/16 کریکٹ آپشن. 2/16 کو آپ یہاں سمپلیفائی کریں تو 1/8 از کریکٹ آپشن. کلیئر ہو گئی یہ بات. اس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. یہ یاد رکھیے 16 میں سے ایک ہوموزائگس ڈومیننٹ فار بوتھ کریکٹر ہے، ایک ہوموزائگس ریسیسو فار بوتھ کریکٹر ہے. یہ لکھ لیں اپنے پاس. شاباش. ہوموزائگس ڈومیننٹ والے کے لیے لکھیں کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل وائی کیپٹل وائی. پھر ہوموزائگس ریسیسو والے کے لیے لکھیں اسمال آر اسمال آر اسمال وائی اسمال وائی. اب یہ کیا ہوئے 16 میں سے دو، تو 2 اور 16 کریکٹ آپشن ہے. آپشن میں 2 اور 16 نہیں ہے تو 2 اور 16 کو سمپلیفائی کریں، یہ آ جائے گا 1/8 از کریکٹ آپشن. بہت سارے بچوں نے 1/4 لگایا ہے. اچھا یہ کوشچن میں 1/4 اب اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ہوموزائگس فار بوتھ. اب ہوموزائگس ڈومیننٹ یا ریسیسو تو نہیں کہا نا، تو ایک ڈومیننٹ ایک ریسیسو. دیٹ از وائی 1/8 از کریکٹ آپشن. نیکسٹ کوشچن ہے جینوٹائپک ریشو آف مینڈلز لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. بھائی لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کہاں ہے؟ ڈائی ہائبرڈ کراس ہے نا. اور وہ تو وہ 12-12-21-21-4 والا جو شارٹ فارمولا آپ کو بتایا تھا. نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا تو جا کے ڈائی ہائبرڈ کراس والا لیکچر دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں تو بتاؤں گا نن آف دیز از کریکٹ آپشن. The gene for red flower is dominant while the gene for R flower is recessive. What will be the following, or which of the following is the genotype of white flower? Small r بہت آسان سی بات ہے نا، recessive ہوگا نا. If the relation between red and white flower is incomplete dominant. ہاں incomplete میں کوئی بھی شو نہیں ہوتا. Pink is correct option. یاد رکھیں when none of the allele show itself یہ incomplete ہوگا, but when both the allele show themselves پھر تو کو ہوگا نا. یہاں incomplete ہے تو red اور white کا mixture pink آ جائے گا. یہ ساری باتیں بچے ہم نے ڈیٹیل سے لیکچر میں ایکسپلین کی ہے. اچھا ساری باتوں کا لیکچر ڈیٹیل میں ہے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں وہ جا کے دیکھیں. One plant is homozygous dominant for purple, ٹھیک ہے بھائی, and the other is homozygous recessive for white. What fraction of the F2 population will be white flower? White یہاں recessive ہے. 1/4 is correct option. Monohybrid cross کی example ہے ہمارے پاس یہ. The next one is a monohybrid cross yield 3:1 in F2. What would be the mode of inheritance? بھائی segregation ہی ہوگی نا. Monohybrid cross segregation, dihybrid cross independent assortment. آئیے جناب دیکھتے ہیں question number 16. During test cross, if all offsprings are phenotypically dominant, then parents are. اگر سارے کے سارے phenotypically ہمارے پاس dominant ہو تو مطلب ہے دونوں پیرنٹس بھی ہوموزائگس ہی ہیں. دونوں پیرنٹس ہوموزائگس ڈومیننٹ ہوں گے. اچھا اس کے ساتھ ذرا ڈومیننٹ لکھ لیں تو مزید ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی. اگر دونوں پیرنٹس ہوموزائگس ڈومیننٹ ہے تو سارے کے سارے ہمارے پاس آف سپرنگ جو ہے وہ فینوٹیپیکلی پیرنٹل کی طرح ہوں گے. The next question is question 17. Choose a correct statement regarding codominance. اس سے پہلے میں نے کہا when both show their self, جب دونوں شو ہوتے ہیں اس کو codominance کہتے ہیں. غور کریں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ABO system has a different phenotype on the basis of specific dash on the surface of RBC. تو بھئی ABO سسٹم کے 4 ڈیفرنٹ ہمارے پاس بلڈ گروپ ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اینٹیجن کی وجہ سے. ٹھیک ہے اینٹیجن کی وجہ سے ہے. اے اینٹیجن, بی اینٹیجن, یا دونوں اینٹیجن یا نن اینٹیجن. تو یہاں اینٹیجن کریکٹ آپشن. کوسچن نمبر 19. A man with type A blood and a woman with type AB blood have a child. Which blood type is impossible for the child to have? بھائی اس کو چیکر بورڈ میں ڈالیں, چیکر بورڈ میں ڈالیں. اگر وومن اے بی ہے نا, وومن اے بی ہے تو اس کا مطلب ہے ریسیسو آئی نہیں ہے, ریسیسو آئی نہیں ہے. وچ بلڈ ٹائپ از امپاسبل؟ بس سمپل از دیٹ او ہر اس جگہ پہ امپاسبل ہوگا جب دونوں سائڈ سے ریسیسو آئی آئے. اب یہاں مین سے تو ریسیسو آئی آ سکتا ہے بٹ فیمیل مدر میں ریسیسو آئی نہیں ہے. دیٹ از وائی او از ناٹ پاسبل, او از امپاسبل.
نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے کہ بلڈ گروپ اے بی از دا ایگزامپل آف کوڈامیننس. یہ بھی بہت سارے بچوں نے غلط کیا. اچھا بہت سارے بچوں نے ملٹیپل ایلیل پہ ٹک کیا ہے. ارے بھائی ملٹیپل ایلیل کیوں ہوگا؟ ملٹیپل ایلیل تو اے بی او بلڈ گروپ ہے. پورے کا پورا اے بی او بلڈ گروپ جو ہے وہ ایگزامپل ہے ملٹیپل ایلیل کی. یہاں اے بی او نہیں پوچھا, اے بی پوچھا ہے, اے بی. تو اے بی از دا ایگزامپل آف کوڈامیننس. اچھا جی, اے بی او ہیز ہاؤ مینی فینوٹائپ؟ ابھی آپ کو بتایا 4 فینوٹائپ ہے, زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کوشچن پہ. اب ذرا غور سے دیکھنا ہے اس کوشچن کو, آپ نے غلطی نہیں کرنی. A man with type AB blood marry a woman with type A blood. Which of the following blood type might their son inherit? ان میں کون سا بلڈ گروپ سن میں ہو سکتا ہے؟ بھائی او کے علاوہ سارے ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب اس سے پہلے وہ ایک کویسچن تھا نا, اس میں مدر اے بی تھی, یہاں فادر اے بی ہے. اب اس لاسٹ آپشن کو اگر آپ دیکھیں نا, اس ڈی والے کو, ٹائپ اے, ٹائپ بی اور اے بی, یہ تینوں پاسبل ہے, بٹ یہاں پہ او کی پاسبلٹی صرف نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, اف دا مدر از اے بلڈ group and father is type B and both are heterozygous for I gene, the percentage of child with O. اور ابھی 25 is correct option نا, بہت آسان سی بات ہے. کیوں O آ سکتا ہے؟ اگر مدر A ہے فادر بھی ہے, دونوں heterozygous ہے, تو دونوں کی طرف سے اگر I ریسیو ہوگا تو 25% چائلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ O بلڈ گروپ والے ہوں گے. نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھیں گے. کوشچن نمبر 24. Assume that the blood type is not a sex-linked trait. A mother with genotype AO, مطلب IA recessive I, ٹھیک ہے, and a father is AB could not have a child of. پھر سے وہی پرانا کوشچن ہے, بس تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ میں اونچ نیچ آئی ہے. وہاں پہ بھی ایک کو اے اور دوسرے کا اے بی. بچے کنسپٹ آپ کو میں نے دیا ہوا ہے, ڈیٹیل کنسپٹ دیا ہوا ہے. یہاں میں صرف کریکٹ آپشن اس لیے بتا رہا ہوں جلدی جلدی تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ لگے اور وہ کنسپٹ پالش ہو سکے آپ کے. یہاں او اب کریکٹ آپشن ہے, او آف سپرنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک اس میں فادر اے بھی ہے. میں نے پہلے کہا ٹرک یہ ہے, نقطہ یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے, جب دونوں پیرنٹس سے ریسیسو آئی آئے گا تب او پاسبل ہے, ادروائز نہیں. اب یہاں تو فادر کے پاس ریسیسو آئی ہے ہی نہیں, اس لیے او از کریکٹ آپشن. Question number 25. A man with blood group A marry a woman of blood group B. Both are heterozygous. What is the offspring having phenotype O? پھر سے وہی بات آ گئی, 25% is correct option کیونکہ دونوں سے ایک ریسیسو آئی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 25 is بھائی بلڈ گروپ میں پیرنٹ ٹو آف سپرنگ والے جو ایم سی کیوز ہے ان کو آپ نے چیکر بورڈ کے تھرو کرنا ہے, بہت آسانی ہوگی اس سے آپ کو. Question number 26. A person having both A and B antigen on RBC surface, the antibody system of this individual. ہاں بہت ضروری کوشچن ہے. اگر A and B دونوں اینٹیجن ہے تو بندہ A بھی ہوا اور A B والا کوئی اینٹی باڈی پروڈیوس نہیں کرتا. That is why no antibody. شاباش. 27. RH blood group system is. اچھا بھائی یہ تو none of these. RH ان میں سے کسی کی ایگزامپل نہیں ہے. اے بی او ملٹیپل کی ہے, پولیجینک کا سکن کلر اور میز وغیرہ یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اور بہت تو ہو نہیں سکتا. none of these is correct option. If father has blood group A and mother has blood group B, then children can be all of them. سارے ہو سکتے ہیں, پاسبلٹی سب کی ہے اگر دونوں پیرنٹس ہیٹروزائگس ہو. اچھا شرط یہ ہے, یہ لکھ لے اپنے پاس, دونوں پیرنٹس ہیٹروزائگس ہو تو آف سپرنگ میں ایک مکسچر ہوگا. اے بھی ہو سکتا ہے, بی بھی ہو سکتا ہے, اے بھی ہو سکتا ہے, اور او بھی ہو سکتا ہے. دا نمبر آف لنکیج گروپ ان ہیومن. اچھا اس پہ جب ٹیسٹ میں نے شیئر کیا تو بہت سارے بچوں کے یہ کویسچن میری طرف آئے کہ سر یہ سمجھا دیں. یہ تو بھائی بہت آسان ہے, لنکیج گروپ والا آپ لیکچر ضرور دیکھیں. اچھا ان بچوں نے نہیں دیکھا وہ یہ والا لیکچر تو ضرور دیکھیں جس میں نے لنکیجز کو ڈسکس کیا ہے. جین لنکیج کے نام سے ٹاپک ہے. دا نمبر آف لنکیج گروپ ان ہیومن, بھائی ٹوٹل 23 پیئر آف ہومولوگس کروموسوم ہے تو 23 ہوں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ طرف جاتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. نمبر آف لنکیج گروپ ان ہیومن میل. دیکھیں بھائی فرق یہ ہے, اگر ہیومن کا ڈائریکٹ پوچھے تو 23 کیونکہ 23 پیئر آف ہومولوگس کروموسوم ہے نا, اور اگر ہیومن میل کا پوچھے تو یہاں 24 ہمارے پاس کیا ہوگا, 24 ہمارے پاس
करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन मेल में 22 होमोलोगस है और एक पेयर सोडो होमोलोगस या नॉन होमोलोगस का। क्लियर हो गई ये बात? ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ पे सबमिट का बटन आया है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ईमेल में यहाँ सारे चेंजेस फिर आ जाएंगे, ठीक है? ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ओपन किया था। यहाँ आप सबमिट करेंगे तो आगे आएगा कि थैंक यू, ये सबमिट हो गया है। फिर स्कोर लिखा होगा, उस स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपका पूरा स्कोर आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक है और कौन सा गलत है। 30 क्वेश्चंस में से कितने आपके ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट था। इनहेरिटेंस का एक पार्ट 2 करेंगे जिसमें मजीद आप 38 क्वेश्चंस तकरीबन ये डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर इनहेरिटेंस। उम्मीद है आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई होगी। फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों के कंसेप्ट्स वीक है वो जाके चैप्टर को देखें और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें और फिर इसकी डिस्कशन, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट पैकेज आपका बन जाएगा। मिलेंगे एक और टेस्ट के साथ, एक और लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टॉपर्स अकेडमी। अल्लाह हाफिज।